बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में बयान किया जाएगा कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनका कोई रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। उन लोगों को रमज़ान में भूखों प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान उम्मत मुसलमा के लिए अल्लाह ताला का ख़ुसूसी इनाम है। ये महीना नज़ूल कुरान का महीना है। इस माह मुबारक में परवरदिगार की ख़ास रहमतों और बरकतों का नज़ूल, फराखी रिस्क, एक दूसरे की खैर ख्वाही और जन्नत में दाखिल होने के लिए और जहन्नुम से निजात हासिल करने के लिए की जाने वाली काविशों का महीना है। अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मुनहमिक रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कुर्ब में कमी वाक़या हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत करके इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक और नया दौर शुरू हो जाए। जिस तरह किसी मशीन को कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद इसकी सर्विस और सफाई करानी पड़ती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की सफाई और सर्विस के लिए ये मुबारक महीना मुकर्रर फरमा दिया। बहरहाल रोज़े का मकसद तकवा है। इस तकवा के हसूल के लिए इस आखिरी उम्मत पर साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज किए गए और रोज़े का वक्त तलुए सुबह सादिक से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक रखा गया। फिर इन रमज़ान में रोज़े रखने वालों के लिए अजीम इनाम रखा है। हदीस मुबारक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं जिनसे इसे फरहत होती है। एक फरहत अफ्तार, जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो वो खुश होता है, और दूसरी फरहत दीदार के जब वो अपने रब से मिलेगा, अपने रोज़ा के बाइस खुश होगा। इस हदीस में रोज़ा रखने वालों को मिलने वाली 2 खुशियों का तज़किरा किया गया है। एक खुशी तो वो है जो इसको दुनिया में ही नसीब होती है, और दूसरी खुशी मरने के बाद मिलेगी, और असल खुशी तो वही है जो मरने के बाद मिलेगी। दुनिया की खुशी ये है कि रोज़ेदार को इफ्तार के वक्त बेपनाह लज्जत मिलती है और खाने में बड़ा लुत्फ़ आता है। ज़रूरी नहीं कि अनवाउ अक़साम के खाने हो तभी लुत्फ़ आएगा, बल्कि सादा खाने पर भी अजीब लज्जत का एहसास होता है। ये मज़ा अगरचा आर्जी होता है, ताहम इसे दायमी लज्जत का अंदाज़ा लगाना आसान होता है। दूसरी खुशी वो है जो दायमी है, जो आदमी को इस वक्त होगी जब इसकी आंख बंद होगी, वो खुदा के सामने हाजिर होगा। इस वक्त जब वो आराम और राहत को देखेगा, इसको अपने रोज़े से बेहद खुशी हासिल होगी। वो सोचेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया कि ये रोज़ा रख लिया, आज ये रोज़ा काम आ रहा है। अगर मैंने रोज़ा ना रखा होता तो आज मेरी बुरी हालत होती। इस तरह वो बंदा अपने रोज़े से इस दिन खुश होगा। एक और हदीस में हज़रत सोहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रियान कहा जाता है। क़यामत के रोज़ उससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे और उनके सिवा उससे कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ है? इस दरवाज़े में से दाखिल होने के लिए रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे। इस दरवाजे में से इनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। फिर जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कोई दूसरा उससे दाखिल नहीं होगा। अब उन बदबख्तों का जिक्र करते हैं कि उन्हें रमज़ान में भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी उन लोगों का कोई रोज़ा कबूल नहीं किया जाता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद
فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ آدمی اگر گناہوں، غیبت وریا وغیرہ سے نہ بچے تو روزہ، تراویح اور تہجد وغیرہ سب بیکار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی عمل، چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، کوئی بھی عمل آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالکان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور جب تک واپس آ کر اپنا ہاتھ مالکان کے ہاتھ میں نہ دے، دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو یہاں تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے، اور تیسرا نشہ میں مبتلا شخص جب کہ وہ صحیح نہ ہو جائے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے اس برکت و رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے اور فحش و گندی فلموں سے وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جماعت جو حلال تھی ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان ہو رہے ہیں، اس طرح روزے کی برکات جاتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو روزے دار کہہ کے کہ میرا روزہ ہے، یعنی ایسی لغویات میں پڑے کر روزے کی برکات سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کے مقصد تقویٰ اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیات و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقوی کی سعادت سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔